Jay labad kay ako ulo. Gisip-on kayo ko kaning naa siya diri murag di kay ko kang ginhawa sa akong gamiton sa pagginhawa jay kay ang akong baba. Wa pa na ni babae na di jud kay hinumdum nga naa siya ning Therapy Comfy Balm. Karong panahon na ginom bisag madaliksikan ra hilantan dayon naa dayon bation. Maayo ra gid pud nga naa ako aning Therapy Balm guys kay ngano nindot kay ni siya sa pamati bugnaw og halang-halang. Daghan po purpose ning therapy kay ngano kanang mga pinaakan sa mga insekto or lamok mga unsa man diha nga makapaa pwede po ninyo ni gamiton ipahid lang ninyo ug galabad po inyong ulo gasakit inyong ulo ipahid ra ninyo sa inyong agtang side to side aron maibsan inyong gibati ug ma-comfortable mo. Ako lang ba nga paghuman sa hilanat pinuton ug ubohon dayon kinahanglan ninyo ni ang Therapy Comfy Balm. Affordable ug effective. Jay labad kay ako ulo. Gisip-on kayo ko kaning naa siya diri murag di kay ko kang ginhawa sa akong gamiton sa pagginhawa jay kay ang akong baba. Wa pa na ni babae na di jud kay hinumdum nga naa siya ning Therapy Comfy Balm. Karong panahon na ginom bisag madaliksikan ra hilantan dayon naa dayon bation. Maayo ra gid pud nga naa ako aning Therapy Balm guys kay ngano nindot kay ni siya sa pamati bugnaw og halang-halang. Daghan po purpose ning therapy kay ngano kanang mga pinaakan sa mga insekto or lamok mga unsa man diha nga makapaa pwede po ninyo ni gamiton ipahid lang ninyo ug galabad po inyong ulo gasakit inyong ulo ipahid ra ninyo sa inyong agtang side to side aron maibsan inyong gibati ug ma-comfortable mo. Ako lang ba nga paghuman sa hilanat pinuton ug ubohon dayon kinahanglan ninyo ni ang Therapy Comfy Balm. Affordable ug effective.